Ayan, basic circuit training tayo. Una, crunch. Ayan. Pangalawa, push up. Tigta 10 lang yan. Oh. Sunod mo na kaagad yung mountain climb pagtapos mo sa push up. Kita mo naman sa screen. Yan, squat rush. Sunod yan, burpees. Yung burpees natin, hindi mo na kailangan mag push up. Nakakahingal na yan. Pero itong pinaka nakakahingal sa lahat yung susunod dyan, pike jump. Ayan, nakakahingal yan. Tigsa 10 lang naman. Subukan mong matapos yan. Yan, box vaulting. Tataas mo dapat yung kamay mo dyan para mas maayos. Yan. Tapos na tayo sa set 1. Pagod na pagod ako nyan. Oh, nakakahingal yan. Set 2 na kaagad. Crunch. Ulit. Tigta 10 lang ulit. Mas maganda yan kung mabibit mo yung una mong time. Sunod push up. Yung una mong time sa set 1. Mountain climb. Yan, squat rush. Huwag ka magsasawang magpapawis kasi magpapasalamat ang katawan mo sa'yo. Burpees. Hindi na ako nagpo-push up dyan sa burpees. Pero mas maganda kung magpo-push up ka pa. Yan. Rekta, pike jump na kaagad yan. Mas mabagal tayo ng konti dun sa set 1 natin. Yan. Rekta na kaagad yan. 10. Sige, push. Pahinga lang pagka pagod. Box vaulting. Yan. Sige, tuloy-tuloy lang, no? Yan, mas mahaba yung set 2 ko. Yan. Set 3 na tayo. Tigta 10 lang ulit. First, crunch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rekta push up na kagad. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mountain climb. Yan, 10 per side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, burpees. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, pike jump. Sunod na kagad. Nakakapagod, no? Pero tuloy-tuloy lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Box vaulting. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, tapos. Salamat.